मेलो आहे। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम। अदा तव्हां छा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? तव्हांखे पहिरियां त खानोट जे सरज़मीन ते भलीकार चवंदा। वॾी महिरबानी जेको हीअ सॼी संगत हिते खानोट जी आहे ऐं लख थोराईतो आहियां। ऐं असांजो वॾो असांजो मोज़िज़ माण्हू हाजी रहमतुल्लाह ख़ान खोसो साहिबु उनजो थोराईतो आहे ऐं उनजो फर्ज़ंद मेहरजान खोसो ऐं उनखां पोइ अतागुल ऐं सॼी संगत हिते मोज़िज़ माण्हू बि बीठल आहिनि असां सां गॾु जेके तमामु बहितरीन इंसान बहितरीन तबियत जा। ऐं असां जेको मेलो मचायो आहे हीउ हिकिड़ो माना सिंध जो सकाफ़ती हिकिड़ो नए साल जो बि ख़ुशी थी आहे। असां गॾु जेको हीअ जेको ख़ुशी थी आहे माशाल्लाह नए साल जी सिंध जो सकाफ़त ईअं असां ईअं ई सम्झंदा आहियूं। अल्लाह करे जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो असांजो दुआऊं ऐं सॼी संगत आई इन जी वॾी महिरबानी। ओ असीं वयासीं नालो करे पंहिंजो जमालो करे हाणे तूं घर वञी वे विंदे न त प्यालो करे हाणे तूं घर वञी वे विंदे न त प्यालो करे असीं वयासीं नालो करे पंहिंजो जमालो करे हाणे तूं घर वञी वे विंदे न त प्यालो करे हाणे तूं घर वञी वे विंदे न त प्यालो करे असीं वयासीं नालो करे पंहिंजो जमालो करे असीं वयासीं नालो करे पंहिंजो जमालो करे हाणे तूं घर वञी वे विंदे न त प्यालो करे हाणे तूं घर वञी वे विंदे न त प्यालो करे मोहब्बत